मगर यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल हो, कम से कम कुंवारी बेटियों पे मोबाइल की बात कर रहा हूं। तुम यार प्यारो ईमानदारी से बताओ, किसकी बेटी ऐसी है जिसे मोबाइल की जरूरत है? वो कहां बात करेगी? उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसका कारखाना चल रहा है, उसकी बसें चल रही हैं, उसके ट्रक चल रहे हैं, उसकी ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसका क्या है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, ठप हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे? बेटी को मोबाइल इसलिए दिया। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। ये बात करेगी तो कहां करेगी? किससे करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो जवान बेटी को मोबाइल दे दिया? क्या जरूरत है इसे मोबाइल की? यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले वो गंदे गंदे फोटो होते, वही औरतें आधे आधे कपड़े पहन के कपड़ों वालों का एडवर्टाइज कर रही हैं, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं। और ये उम्र ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप बताओ मोबाइल की क्या जरूरत है? ये रात के 2-2 बजे तक जो चैटिंग कर रही है, रात के 12-12 बजे तक गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें चल रही है। और ये माँ, मैं अपनी बहन से कहूंगा, बातें मेरी बुरी लगेंगी मगर हक बोल के जाऊंगा, ये माँ बेटी से ज्यादा बेहया हो गई है। क्योंकि इस माँ को पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस लड़के से बात हो रही है। और बात बात माँ खुद शय देती है, कहती है ले बेटी बात कर, बात कर, बात कर। ऐसी माँ को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी लिहाफ में आधा घंटा कहां बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये माँ के दुश्मन। मैं इससे पूछना चाहता हूँ प्यारे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ प्यारे, जरा बताओ नबी ने फरमाया था अगर जिसकी 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरबियत कर दे, तीनों बेटियों की इस्लाम के तौर तरीके पर तरबियत हो जाए तो वो जन्नत का हकदार होता है। एक सहाबी ने पूछा अगर 2 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी ने पूछा अगर 1 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। मगर अल्लाह जरा गौर करो, आज तुम कहोगे मोबाइल से क्या परेशानी है? वो बिगड़ी में रहने वाली लड़की जो कभी शीशगढ़ उसने पूरा नहीं घूमा, जो कभी बाहर निकल के नहीं गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, उस लड़की की आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। उस लड़की के बाद बंबई का फैशन कहाँ से आया बोलो, उसकी चुटिया खड़ी क्यों हो गई है जरा मुझे बोलो, उसके बाल क्यों लहरा रहे जरा मुझे बोलो, उसका गला नीचे तक क्यों चिर रहा है मुझे बोलो, उसकी आधी पीठ नंगी क्यों है मुझे बोलो। आज बेटी हमारी है मगर खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, बोलने का स्टाइल फिल्मों जैसा है, बोलो पूरे तौर तरीके फिल्मों जैसे है कि नहीं है? ये मैं इस बाप की ढंग फातिमा का होता, सोची हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी होती बाप के घर में होती तो रहमत बनी हुई होती, शौहर के घर में होती तो नेमत होती, और जब माँ बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। लेकिन कहा कल कोई देख लेना, तुम्हारे यहाँ अगर शादी हो 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी संभल के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। आज मैं ये कहता हूं बाप अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, अगर हाथ कट जाए तो तकलीफ होती है, और बेटी जिस्म दिखा रही है, नबी को नाराज कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं। और बातें कितनी कितनी बड़ी करते हैं, बातें कैसी करते हैं। इस माँ को नहीं चाहिए था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे, इस माँ को नहीं चाहिए था बेटी के कपड़े ढंग के करे, मगर कौन माँ करेगी जो खुद सही होगी। माँ को और देखो तो इतने बड़े पैचों वाले पार्लर पहने फिरेंगे, शादी में फटर 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 झाड़ू मारती फिर रही है साहब।
ہاں ارے کون بتائے گا یہ؟ نبی نے سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود بتایا. ماں کی گود. اگر بال اپنے نہیں رہے نا، چھوٹی چھوٹے چٹیاں رہ گئی ہیں، تو وہ مارکیٹ سے خرید کے لائے گی تب موٹا جوڑا رکھے پھر رہی ہے یہاں جیسے پیال کا پھولا، اور ٹانگ لے گی وہ اوپر دوپٹہ جیسے کھنٹی پہ ٹنگا ہے. اب پھر دیکھو صاحب، اماں الگ گجرا رہی ہے، بیٹی الگ گجرا رہی ہے. شادیوں میں یہ حالات ہیں. پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے یار. ان بزرگوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، اگر دو چار آدمی کھڑے نا تو یہ عورتیں چھپ چھپ کے دیوار سے چپٹ چپٹ کے جاتی تھی. اور آج شادی میں سب سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دانت پھاڑتی ہوئی ہنسی مذاق کرتی ہوں تمہیں دو چار لڑکیاں مل جائیں گے. یہ میں انہی کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ بولو؟ مسئلہ سنو، مرد ہیں مرد، عورتیں ہیں عورتیں. آپ کے بھی سننے کی بات ہے. مردوں کے چچا، تاؤ، ماموں، خالو، پھوپا، بھتیجے، بیوی، ماں باپ، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایسے ہی عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. عورتوں کا شوہر، ماں باپ، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، پھوپا، یہ سارے رشتہ دار ہوتے ہیں. مگر اب پوچھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ چچا کا، تاؤ کا، ماموں کا، خالو کس کا ہے؟ میں بتاتا ہوں. سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. مگر یہ باپ زندگی بھر پالتا رہا. اب اس کی شادی ہوئی تو 2 مہینے نہیں گزرے لے کے اڑ گیا. 2 مہینے نہیں گزرے اماں باپ سے الگ. ایسا بھی تھا ایک نوجوان، اندر بیوی کمرے میں، ماں دہلان میں بیٹھی ہے. شیش گڑھ یا کہیں جہاں اڈا قریب ہوگا وہاں سے لایا کالی پنی میں 1 کلو سیب اور لپیٹ کے اس نے سوچا چھپا کے لے جاؤں. لپیٹ کے یہاں چاہے ہاتھ پھٹے یا بچے، خوب دبا کے اور سیدھا کون ہلاتا ہوا اماں سے ٹیڑا 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 مسکراتا ہوا بیوی کے کمرے میں جا رہا ہے. کس سے چھپا کے؟ اماں سے، جس ماں نے اپنے منہ کا لقمہ کھلا دیا. اس ماں سے بچ کے جا رہا. وہ ماں جل سکتی ہے، پوری دنیا جل سکتی ہے، مگر ماں کا رشتہ وہ ہے کہ اپنی اللہ کے عذاب کی شدت قریب ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے قیامت قریب ہے. عشرت کا کوئی محل بھی جہاں ساتھ میں کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہاں ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں ساتھ میں کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہالت سے اب تو